U današnjem videu pokazat ću kako se koristi digitalni multimetar. I naravno, namijenjen je za početnike i one koji tek počinju sa elektronikom, a možda čak i za one koji žele znati nešto više o ovom modelu multimetra. U mom slučaju koristim multimetar UT890D+, ali bez obzira da li imate Unity ili neki drugi model, osnovne funkcije su gotovo iste. Razlike su uglavnom u dodatnim opcijama, opsezima mjerenja i kvaliteti izrade, dok su osnovna mjerenja kod svih multimetara vrlo slična. U redu, pa krenimo redom. Prvo da objasnimo priključke za sonde. Crna sonda gotovo uvijek ide u priključak označen sa COM. Crvena sonda za većinu mjerenja ide u priključak označen sa volt, ohm ili hertz. Samo kada mjerimo struju, crvenu sondu prebacujemo u priključak miliamper ili 20 ampera, zavisno od veličine struje koju očekujemo. Ajmo sad na funkcije prekidača. Krenimo od mjerenja otpora. Na lijevoj strani nalazimo opsege za mjerenje otpora od 6 ohma do 60 megaohma. Ovu funkciju koristimo za mjerenje otpornika, grijača, namotaja motora i provjeru električnih komponenti. Važno je zapamtiti da se otpor mjeri samo kada uređaj nije pod naponom. Ajmo izmjeriti jedan otpornik, mislim da je ovo 330 ohma. Ovaj selektor stavljamo na 60 kOhma. Jednim prstom čuvamo i jedan kraj otpornika, jedan izvod i drugu pipalicu stavljamo na drugi dio izvoda od otpornika. Pri tome trebamo obratiti pažnju da ne diramo ovaj dio jedan od izvoda otpornika jer će nam čitanje biti pogrešno. Evo, ja sam bio u krivu, ovo nije 330 kOhma, ovo je 33 kOhma. Što se desi ako stavimo prste na oba dva izvoda otpornika? Otpor se mijenja. Kao što vidimo sad imamo 31 kOhm. To je zbog toga što naše tijelo ima neki otpor, i kad mi ovo čuvamo i pritisnemo, isto kao smo stavili paralelno još jedan otpornik sa ovim od 33 kOhma. Ajmo još jedan, ovo je jedan vrlo stari otpornik, piše 30 kOhma, 29,98. Ovo je veoma star otpornik, ali evo, 1% tolerancije. Dobar otpornik. Evo imamo i ovaj otpornik, ja mislim da je ovo 0,1%. Vidimo, ne meri ništa, moramo povećati opseg. ...554 kOhma. Znači, kao što smo vidjeli, ovdje smo stavili na 60 kOhma, što je manji opseg nego što nama treba. Kad nam se to desi, prebacujemo na opseg više, sve dok ne dođemo do nekog čitanja. Ovo je također otpornik, odnosno red otpornika vezanih serijski, 7 puta 10 kOhma. Svaki ovaj pojedinačno nam je 10 kOhma. Dobro. Odmah ispod nalazi se funkcija kontinuiteta i testiranje dioda. Kod kontinuiteta multimetar proizvodi zvučni signal kada postoji električna veza između dvije tačke. Ovo je jedna od najčešće korištenih funkcija za provjeru osigurača, kablova, prekidača i vodova na štampanim pločama. U redu, selektor smo stavili sada na opciju za mjerenje kontinuiteta, to nam je ovaj dio ovdje. I to je zapravo samo zujalca, jel? Šta se dešava? Evo vidimo, kada kratko spojimo, imamo zvučni signal. Ovaj instrument pokazuje ovdje ovu svjetlosnu indikaciju. Jer evo ovdje imam jednu pločicu, breadboard, univerzalnu. Ako hoćemo da provjerimo, znači, te vodove, da li su ispravni, da li su prekinuti, koristimo tu opciju. Možda čak i za sijalicu, da vidimo je li u prekidu. Znači da je sijalica u redu, da kroz nju protiče struja. Imamo osigurače, razne osigurače koji smo spasili iz nekih naših starih uređaja. Hoćemo da vidimo je li ispravan. Evo, na primjer, ovi su interesantni jer se unutra ne vidi žica da li je prekinuta ili ne. Ispravno. Još jedan primjer, imamo staro kablo, želimo vidjeti da li je u kratkom spoju. Stavljamo na njegove izvode, ništa ne zuji, znači da kablo nije u kratkom spoju. Ajmo vidjeti da li je kabel u prekidu, stavljamo na jednu žicu. Zuji, znači da nam je kontinuitet u redu. I vidimo da je ispravno. Znači, to koristimo uglavnom za ovakva mjerenja. Evo imamo jedno kablo od napajanja za kompjuter. Stavimo jednu pipelicu kablo.
Dobro. Drugi dio. I treći srednji nam je uzemljenje koje ovdje nije ni spojeno, kojeg ovdje nema. Interesantno. Stavili ljudi uzemljenje, a ovdje ga uopšte nema. Eto, to vam je neko jeftino kablo koje ne bi preporučio da se koristi loše. Na istom položaju nalazi se i test diode. Vidimo da je dioda označena narančastom bojom i da bi aktivirali ovu opciju mjerenja moramo pritisnuti ovo narančasto dugme iznad kojeg piše Select. Kada smo aktivirali ovu opciju mjerenja diode, onda možemo nastaviti sa ispitivanjem istih. Znači provjeravamo da li je dioda ispravna i u kojem smjeru provodi struju. Kada multimetar prebacimo na ovaj test, on šalje malu struju kroz diodu i mjeri pad napona na njoj, odnosno pad napona na PN spoju. Uzimamo jednu diodu, jednu pipalicu na jednu stranu, drugu pipalicu na drugu stranu. Kao što vidimo, ova dioda nam nije u redu. U oba dvije strane propušta i to nam znači da ova dioda nije u redu. Dioda treba propušta samo u jednom smjeru. Ovaj prsten nam znači da struja ide od ove strane prema ovoj. Idemo izmjeriti još jednu diodu, ovo je vjerovatno Schottky dioda. 0,5 V, što je u redu. I u drugom smjeru ne treba da propušta ništa, 0 V. Ovo je bio odličan primjer, evo naišao sam na ovu baš jednu koja ne radi. Tu su nam i ove male 1N4148 diode, u ovom smjeru treba da propušta 0,6 V. Ovo je obična silicijumska dioda, odnosno ta signalna dioda i pad napona njima je 0,59 V, odnosno 0,6 V. U jednom smjeru propušta, u drugom ne. S ovom opcijom također možemo provjeravati tranzistore. Ovo je tranzistor tip 36C. Vidimo da su njegovi pinovi označeni na kućištu, baza, kolektor, emitor. Pošto je ovo PNP tranzistor, stavljamo na bazu minus spoj, plus ide na emitter. I kao što vidimo 0,5 V, što je ok. Zatim imamo kolektor 0,5. Mijenjamo pipalice, stavljamo plus na bazu, kolektor 0, otvoren krug i emitor također treba da nam bude otvoren krug. I još jedno što nam je ostalo da ispitamo na ovom tranzistoru je spoj između emitera i kolektora. Otvoren. Otvoren. Dobro, kako se mjeri tranzistori i ostali elementi, to će nam biti tema za neki drugi video. Evo još jedan na brzinu, za nas malo stariji legendarni tranzistor 2N3055. To su bila dobra vremena kad sam bio mlađi, pa kad smo pravili pojačala s ovim tranzistorima. Teško smo ih nalazili, ali kad smo našli, pravili smo sve svašta. Uglavnom pojačala, gitarska pojačala. Čak i jedan sam prodao muzičar jednom tipu i čovjek je bio stvarno zadovoljan radom pojačala. U to vrijeme je teško bilo doći do ovakvih stvari. Odlično, idemo dalje. Sljedeća funkcija je HFE. Ona služi za mjerenje pojačanja bipolarnog tranzistora. Tranzistor se ubacuje direktno u ležište označeno NPN ili PNP, vodeći računa da emiter, baza i kolektor budu u odgovarajućim rupicama. Ova funkcija je korisna za brzu provjeru tranzistora, ali nije dovoljno precizna za ozbiljna laboratorijska mjerenja. U redu, ajmo izmjeriti nekoliko tranzistora. Ovo nam je set sa TEMU-a, imamo različiti vrsti. Ja ću uzeti ovaj BC327. Prije nego što tranzistor ubacimo u ovaj slot za mjerenje, moramo naći šta nam je baza, emitor i kolektor. Danas je to lako preko interneta. Evo, za ovaj tranzistor to nam ide prvo kolektor, baza i emitor je na kraju. Znači kolektor, baza, emitor. Kao što vidite, ovo baš nije praktično da se mjeri na ovaj način tranzistor. Evo vidimo pojačanje 324. To nam je PNP tranzistor i u njegovom datasheetu
i u njegovom datasheetu HFE od 250 do 630 i kao što sam rekao nije to baš precizno. Kontakt je malo hafipan, ali za mjerenje tih stvari koristimo ovaj instrument koji se također može nabaviti jeftino. Imam poseban video o njemu, 2 dijela videa koji možete pogledati na ovom kanalu. Znači za tranzistore, kondenzatore i sve ostalo, ako hoćemo nešto specijalno da imamo malo tačnije informacije, čitanje, koristimo ovaj instrument. Ali ovo je dovoljno otprilike da znamo da li je tranzistor ispravan ili ne. Na ovaj način ili pomoću ovog što smo ranije rekli pomoću diode. Ispod toga nalazi se funkcija za mjerenje frekvencije označena sa Hz, herci. Znači funkcija Hz služi za mjerenje frekvencije električnih signala poput PWM signala, generatora i oscilatora. Ali, ako želite izmjeriti frekvenciju mrežnog napona od 50 Hz, kod ovog instrumenta Unity, to se radi preko položaja selektora za AC napon. Nakon mjerenja napona pritiskom na dugme Select, multimetar može pokazivati frekvenciju mreže. To se nalazi na ovoj drugoj strani i objasnit ću kasnije. Prije nekoliko sedmica radio sam ovaj PWM kontroler za LED traku i pomoću toga ja ću pokazati kako možemo mjeriti frekvenciju. Znači ovdje je ulaz, a na izlazu imamo PWM signal, stavljamo selektor u ovaj položaj i na izlaz ovdje stavljamo jednu upipalicu i stavljamo drugu. Da, 26 kHz. Nije to stabilno zato što mi se 25 kHz. Ovaj uređaj sam pravio zbog toga što mi je LED dioda koja se nalazi ispod stola blinkala, zato što je frekvencija bila niska. I sve te promjene u PWM signalu se vidjelo na kameri. I pomoć ovog uređaja dobio sam tu višu frekvenciju koja je sasvim u redu za snimanje na kameri. Eto, ako nemate osciloskop, mislim nije to za poređenje, ali ovo može poslužiti da na kraju vidite šta imate na izlazu. Budemo realni, ništa ne može zamijeniti osciloskop. U redu, prelazimo na mjerenje struje. Na donjem dijelu prekidača nalaze se opsezi za mikroampere, miliampere i ampere. Mikroamperi se koriste za vrlo male struje u elektronskim sklopovima. Miliamperi se koriste za mjerenje manjih potrošača, a za veće struje koristi se opseg od 20 ampera. Kod mjerenja struje veoma je važno da se multimetar spaja redno sa potrošačem, znači serijski, a ne paralelno kao kod mjerenja napona. Pogrešno spajanje može izazvati pregorijevanje osigurača u instrumentu. Prije nego što nastavimo, jedan guljaj kafe. Vruća, vruća. Ovdje imamo jedan stari adapter sa transformatorom 12V i 1 A. I njegovi izvodi su spojeni na ove konektore, plus ide nova 1, zatim ide preko sjelce na minus. I kao što vidimo, naša sjelca svijetli. Stavljamo na poziciju od 20 A i ono što moramo uraditi jeste ovaj crvenu pipalcu staviti na 20 A ovdje. I kako mjerimo struju? Jednostavno struja, kao što smo rekli, mjeri se u seriju sa potrošačem. Spajamo crvenu pipalcu na plus stranu izvora, a crnu na prekinuti vod potrošača. I kao što vidimo troši 0,35 ampera. Znači ampermetar nam je spojen u seriju. Sad znamo da troši 0,3 ampera, možemo jednostavno prebaciti na podiok od 600 mA, s tim da ovu crvenu pipalcu prebacujemo u ovu gore, gdje nam je naznačeno da se mjere miliamperi. Sad dobijamo mnogo detaljnije čitanje, 354 mA. Na desnoj strani nalazimo mjerenje izmječenog napona, odnosno AC napona. Ovdje imamo više opsega od nekoliko volti pa sve do 750 volti. Ovu funkciju koristimo za mjerenje napona utičnice, izlaza invertera, transformatora i drugih AC izvora. Znači tu mjerimo najizmječniji napon. Ako želite izmjeriti napon u kućnoj utičnici, koristite upravo ovu funkciju, ali oprez. Na ovoj poziciji selektora gdje mjerimo najizmječniji napon možemo mjeriti frekvenciju mreže. Ako želimo herce, ne pomjeram selektor, nego samo kliknem na dugme Select i mjerenje se prebacuje
na mjerenje frekvencije. Ok, iznad toga nalazi se NCV funkcija. NC znači non-contact voltage, odnosno beskontaktna detekcija napona. Dovoljno je približiti vrh multimetra kablu ili utičnici. Ako postoji izmjenični napon, instrument će zvučnim i vizualnim signalom upozoriti na prisustvo električnog polja. NCV funkcija je odlična za brzu orijentaciju, ali prije bilo kakvog rada na električnim instalacijama uvijek provjerite napon klasičnim mjernim sondama. NCV nikad ne treba smatrati 100% potvrdom da na vodu nema napona. Odlična stvar, odlično. Znači da naš vod ide sve do gore. Sada dolazimo do jedne od najvažnijih funkcija, mjerenje jednosmjernog napona ili DC napona. Ovdje imamo opsege od 600 mV pa sve do 1000 V. Ovu funkciju koristimo za mjerenje baterija, akumulatora, solarnih panela, punjača, elektronskih napajanja itd. Ovdje imam nekoliko vrsta litijumskih baterija, li-ion baterija, sačuvanih iz laptopa. Budite pažljivi kada radite s njima i kada ih vadite iz uređaja, jer znaju se zapaliti i izgoriti. Stavljamo na mjerenje istosmjernog napona, stavio sam na 6 V, zato što znam da su ove baterije oko 3 V, jel? Idemo minus na minus, plus na plus, 4 V. Ako zamijenite polaritet, neće se desiti ništa, samo ćemo imati znak minus na displeju. Ajmo i ove crvene da izmjerimo, plus plus, 4. Nisu loše baterije, prije nekoliko mjeseci sam ih napunio i još uvijek čuvaju kapacitet. Sljedeća funkcija je mjerenje kapaciteta kondenzatora. Ova funkcija omogućava provjeru vrijednosti kondenzatora od vrlo malih nanofarada pa sve do velikih elektrolitskih kondenzatora. Prije mjerenja kondenzator obavezno treba isprazniti kako ne bi došlo do oštećenja instrumenta. Sonde se spoje na nožice kondenzatora, a na ekranu se očita izmjerena vrijednost. Kod velikih kondenzatora normalno je da je potrebno nekoliko sekundi da se očitanje stabilizuje. Mjerenje kapaciteta govori samo da li je kondenzator približno odgovarajuće vrijednosti. Ne mjeri ISR, odnosno unutrašnji otpor kondenzatora, pa kondenzator može pokazati ispravan kapacitet, a da ipak bude neispravan u radu. Ovo nam je kondenzator od 4,7 nanofarada, plus na jednu nogicu, na drugu nogicu drugu. I sačekamo malo duže dok se kondenzator počne puniti, 4,38 mikrofarada. I na kraju, na sredini prekidača nalazi se položaj off koji služi za isključivanje instrumenta. Ovdje moram naglasiti da ovaj instrument, ukoliko ga ostavimo upaljenim duže vremena, počinje pištati i daje nam zvučno upozorenje da je instrument još uvijek uključen. I nakon nekoliko oglašavanja on se automatski isključi. Zna nekad biti iritantno i naporno, ali ok. Pogledajmo sad i ova dugmad iznad. Kao što smo rekli, dugme Select koristi se za promjenu funkcije na određenom položaju prekidača. Dugme Min-Max služi za pamćenje najveće i najmanje izmjerene vrijednosti tokom mjerenja. Kada ga pritisnete tokom mjerenja napona ili struje, multimetar počne pratiti izmjerene vrijednosti i prikazuje najveću vrijednost Max. Ponovnim pritiskom prikazuje najmanju vrijednost minimum, odnosno min. Svakim narednim pritiskom prelazi između Max i min prikaza. Za izlazak iz ovog režima držite dugme oko 2 sekunde ili promijenite položaj prekidača. Primjer iz praksi. Ako mjeriš akumulator dok pokrećeš automobil, Max nam može pokazivati najveći napon punjenja akumulatora, a min može pokazati koliki je napon pao prilikom verglanja. Dugme Hold zaustavlja prikaz na ekranu kako bismo mogli očitati rezultat i kada više ne gledamo direktno u instrument. Ako ovo dugme držimo duže od 2 sekunde, aktiviramo pozadinsko osvjetljenje displeja. E sad, koji uzeti? Postoji multimetri s opcijom Auto Range, automatski opseg. To znači da ne morate non stop vrtjeti selektor u sredini da biste mijenjali raspon. Na primjer, za voltažu instrument će raditi sam i birati opseg. Pod 2. Tražite multimetar koji ima oznaku True RMS. To vam treba za precizno mjerenje neizmjeničnog napona ili napona iz SMPS izvora kao što su PC napajanja, adapteri za laptop, punjači itd. Bez ovoga dobijat ćete pogrešne rezultate ako napon nije savršen. I zadnja stvar, koliko para izdvojiti? Nemojte kupovati one najjeftinije igračke od 10 do 15 maraka. To nije sigurno za rad sa strujom iz utičnice i često su neprecizni. Ciljani rang je oko 60 do 120 maraka. Za te pare dobiješ pošten uređaj koji ima Auto Range, True RMS i koji te neće izdati kad te najviše treba. Sve preko toga ti kao početniku za sada ne treba.
Budimo realni, svi smo mi počinjali sa jeftinim multimetrima. Kao tinejdžer, vremena su bila teška, tako da sam koristio ovaj tip. Radio je, naučio sam nešto, tako da će on poslušiti za nešto osnovno, za neke jednostavne stvari i slabu struju. Ali evo neke preporuke. Ako tek počneš, ovaj Unity ili nešto kao Aneng za 50 maraka je ok. Dobiješ sve što ti treba da ne spališ kuću i da popraviš kvar. Ako hoćeš dugovečnost, gledaj Brayman, malo više para, ali to je alat koji se nasljeđuje. A ako hoćeš najbolje, onda Fluke. Šta treba da zaobiđeš? Sve one bezimene multimetre sa bubljaka koji nemaju nikakvu zaštitu. To je bacanje para, uređaj koji ti mogu koštati mnogo više nego što si uštedio. Ako ste stigli do kraja videa, onda vam se vjerovatno sviđa ovaj sadržaj. Obavezno bacite pogled na kanal D-Lab. Kreator radi veoma interesantne stvari, od testiranja i rezanja moćnim laserima u garaži, pa sve do recenzija zanimljive tehnologije poput Starlink interneta. Ako volite uradi sam projekte i tehnologiju, kanal će vas oduševiti. Link do kanala vas čeka dole u opisu videa. Eto, to je to. Nadam se da vam je ovaj vodič pomogao da bolje razumijete svoj instrument, u ovom slučaju Unity multimetar. Ako jeste, preplatite se na kanal, ostavite like i napišite u komentarima koje mjerenje biste želili da objasnim u nekom od narednih videa. Vidimo se u sljedećem. Ćao!